উদয়পুরের গর্জি সংলগ্ন মায়াপুরি এডিসি ভিলেজ এলাকায় গতকাল গভীর রাতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, নেশার সামগ্রী বিক্রি কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিবাদের জেরে কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকানপাটে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিআরপিএফ ও স্থানীয় পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী। জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় এবং ওসি সঞ্জীব লস্কর ঘটনাস্থল থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে শান্ত থাকার এবং নিরাপদ স্থানে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি হামফ্রাই টিভি। আজ সকাল কইছে কালকে পুলিশ টুলিশ আইছিল, তারা বুঝাইছে কইছে কোনো কিছু হইতো না বেদাল। সকালেও পার্টির লোকের আমরা বিজি করে দিই, আমরা তারারও কইছি পার্টির লোকের কিছু হইতো না। এই সব সকাল থেকে বিকাল থেকে আমি বাজারে গেছি, আমারও দোকান আছে বাজারে, দাতার বাজার, দোকানে গেছি, দোকানে খুললে দোকানদারি করতেছি। তারা সবাই পার্টি বসে বিজি পার্টি বসে সবার লোক আসলো, তারারও কইছি মামা দেখেন সাইন কিন্তু টাইবেল মায়ের হুল বাজার এমনি এমনি আইতে আছে, কিছু হইতো না। আমরা পার্টির কথা কইছি শেষ এই দূরবৃত্তি এবার হুনিকিতে সব ভারী করে ভাঙে লাইতেছে। এই দূরে ঘটনা আমার বাড়ি, এই তো আমার বাড়ি ভাঙছে, আমার বোনের বাড়ি ভাঙছে, বাবার বাড়ি ভাঙছে, তিনটা বাড়ি। एक्चुअली ये दताराम पारा में एक इन्फॉर्मेशन मिला हमें कि कुछ दो मतलब इधर एक दुकान है, एक आदमी रहता है, उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो थोड़ा ड्रग्स वगैरह सेल करता है। तो वो लेके कुछ लोग आके आज पूछताछ किया उसको, तो उसमें हीटेड आर्गूमेंट होके उनके बीच में थोड़ा मारामारी हुआ है और उसके बाद उनका एक दुकान है उनकी थोड़ा तोड़फोड़ हुआ है। तो हम लोगों ने इमीडिएटली आके सिचुएशन को कंट्रोल किया है। अभी पूरा CRPF और PSF किया है। रात भर हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे, अभी पीसफुल है। फिलहाल हम पूरा क्राउड को डिस्पर्स किया है और जो भी है उनका एलिगेशन है, हम लोग उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसमें एक अभी केस भी रजिस्टर करेंगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। सर क्या क्या हुआ ये पर? बाइक भांगचूर, घर आग लगा दिया, ऐसा कुछ है? आग नहीं लगाया था एक्चुअली, इधर जो गाय खाता है ना वो ग्रास, उस पर थोड़ा आग लगाया था, तो इमीडिएटली फायर सर्विस आके उसको बुझा दिया है। अच्छा। और एक बाइक तोड़फोड़ हुआ है और कुछ उनका मकान है और दुकान दोनों पूरा तोड़फोड़ किया है। किन लोगों ने किया, ऐसा कोई मिला क्या? नहीं, ये लोकल लोग ही है। एक्चुअली बहुत दिनों से ये जो मकान में एक लड़का रहता है उसके ऊपर एलिगेशन है कि वो ड्रग सेल करता है, लेकिन हमने सर्च किया, ऐसा कुछ नहीं मिला है। फिर भी हम लोग इसका इंक्वायरी कर रहे हैं और सिचुएशन को अभी कंट्रोल में